नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर पेश हो रहे हैं आपकी खिदमत में अपनी इम्पॉसिबल कैलिफेट सीरीज़ की एक और एपिसोड को लेकर। और आज हम जो कंटेंशन जो एतराज़ डील कर रहे हैं वो 22वें नंबर का एतराज़ है। और वो एतराज़ कुछ यूँ है कि ये जिस खिलाफत की आप बात कर रहे हैं ना, ये एक और डिक्टेटरशिप होगी, ये हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऑटोक्रेटिक रूलर और बहुत ही कोई जालिम जाबिर किस्म का हुक्मरान आप बनाने जा रहे हैं। खुदा को माने, हम बड़ी मुश्किलों से अपने वालों के साथ डील कर रहे हैं, आपने जो करने जा रहे हैं वो तो हमारे लिए और भी बड़ा मसला होगा और उससे फिर जान कौन छुड़ाएगा। ये आर्ग्यूमेंट है। अब पहले तो आप ये समझें कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये कुछ सदमे की पैदावार है। तो उन्होंने, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, उस सदमे को देखा है जो कुछ हिस्ट्री में हुआ। और हम नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगेन थोड़ा सा उन्होंने अपना फोकस जो है ना 1400 साल की हिस्ट्री में शायद 14 सफ़ों के ऊपर डाल के एक ओपिनियन बनाई। और कुछ ये बदगुमानी की पैदावार है। तो बदगुमानी से मुराद ये कि यही सोचना कि जी हुक्मरान तो सारे ही ऐसे होते हैं, अभी वाले भी ऐसे हैं, वो और जो आएंगे वो इससे भी ख़राब होंगे। तो अगर आप देखें तो जो लोग ये बात करते हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की नाउमीदी नज़र आती है। उनके अंदर एक ख़ास किस्म की, आप कह लें कि बस वो पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो ये उनकी नेगेटिविटी है, ये उनकी नाउमीदी है। और हम जानते हैं कि ये असल में इस किस्म की नाउमीदी इस्लाम में कुफ्र समझी जाती है। हम जो है इस तरह नहीं सोचते कि अगर कोई छोटा सा कोई ख़राबी हो गई, यानी जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अब इसके बाद मैं गाड़ियों को बुरा समझने लग जाऊँ, या मैं कहूँ कि दोबारा सारी ज़िंदगी गाड़ी नहीं चलानी है। या आप ख़ुद सोचें कि किसी ने मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए और खुदा न खास्ता उस मस्जिद के अंदर कोई गलत काम हो जाया करते हैं, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं एक तहरीक चलाना शुरू कर दूँ कि यार मस्जिद के लिए दोबारा पैसे ना देना, मस्जिदें नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। कल को तालीमी इदारे में ऐसा ही काम होगा तो आप कहेंगे तालीमी इदारे बंद कर दो। कल को अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा तो आप ये कहने लग जाएंगे कि पुलिस का इदारा बंद होना चाहिए। तो ये सोच जो है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि आएँ ज़रा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली बात ये है कि इस्लाम के अंदर जो हमारा खलीफा है, जो हमारा हुक्मरान है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि वो हम उसको बहुत सी अथॉरिटी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं मैं इसको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उसको बहुत सी अथॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ के बदले। और वो चीज़ ये कि वो हमारे ऊपर इस्लाम इम्प्लीमेंट करेगा। तो यानी हमने उसको एक दायरे के अंदर बंद किया हुआ है। तो अब क्या इस्लाम के अंदर इसी तरह स्ट्रक्चरली कोई तरीक़ेकार मौजूद हैं कि हम उसका हाथ पकड़ सकें, उसका एहतसाब कर सकें? क्योंकि आपने तो देख लिया इस पार्लिमानी निज़ाम, जिसके अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, उसके अंदर तो आपको ताहयात इस्तिस्ना भी मिल जाती है। आपको जो है ना सदर साहब के पास एक पार्डन करने का, इवन अगर कोई वो कातिल है, कत्ल का मुर्तकिब हुआ है तो उसको भी पार्डन करने का भी एक ज़रिया होता है। आपके पास बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जो है ना कानून को मोम की नाक की तरह ऐसे मोड़ सकते हैं कि वो जमहूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी का कानून बन जाए और आप अपनी मर्ज़ी चलाएँ। लेकिन खिलाफत के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि खिलाफत के अंदर एक इदारा है जिसको कि काजी मज़ालिम कहते हैं। और काजी मज़ालिम का काम ही ये है कि उसने खलीफा और खलीफा के जो अपॉइंटेड लोग हैं, चाहे वो वुला हैं, ठीक है, वाली हैं मुख्तलिफ़ जगहों के, चाहे कोई और जजेज़ हैं, कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत सुनना उसका काम है। इस हद तक कि जब वो शिकायत सुन रहा हो खलीफा के ख़िलाफ़ तो खलीफा उसको बरतरफ भी नहीं कर सकता। तो आप ज़रा सोचें, वो जो सारा चौधरी इफ्तिखार वाला वाक़या और मुशर्रफ वाला हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था ना कि उसके ख़िलाफ़ वो कुछ सुन रहा था, तो उसने उसको बरतरफ करने की कोशिश की और फिर एक पूरा डेडलॉक बन गया और 1 साल तक चलता रहा, और ये तहरीक वो तहरीक। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप देखें कि जिस दीन की हम प्रचार कर रहे हैं और जिसको हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, क्या हम उसमें आपको ये बता रहे हैं कि आपने आंखें बंद करके ब्लाइंड फॉलो करना होगा? और क्या इस्लाम ऐसा कह रहा है, या कुछ और हम आपको बता रहे हैं और इस्लाम आपको कुछ और कह रहा है? और वो क्या है? वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफ़ज़लुल जिहाद कलमतुल हक़ इंद सुल्तान जायर। यानी सबसे अफजल जिहाद क्या है? वो ये है कि आपने कलमतुल हक़, सच बात, आपने कोई एहतसाबी बात, कोई कड़ी बात बुलंद की, कही, किसके सामने? एक जाबिर हुक्मरान के सामने, एक जाबिर खलीफा के सामने। तो यानी आपको दूसरी तरफ इतनी बड़ी इनकरेजमेंट है कि आपने ये चीज़ करनी है। फिर इसी तरीके से हमारा जो अहलुल हल वल अक़द का निज़ाम है, तो वो भी इन्फ्लुएंशियल्स हैं, नॉलेजेबल लोग हैं जो कि ये पावर में आने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से आया जाता है, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। और फिर एक आखिरी चीज़, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज
آؤٹ آف نتھنگ خلافت اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کل کو کامیاب ہو جائیں گی، وہی پولیٹیکل پارٹیز پھر یعنی یہ کام زیادہ مشکل ہے، وہ دوسرا کام کہ انہوں نے پھر اس کا احتساب کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ سب کچھ کیا ہے، ایک پورے نظام کے خلاف جا کر ایک نیا نظام لے کر آنا ہے، تو میرے خیال میں ایک خلیفہ جو کہ کرپشن کر رہا ہو اس کے خلاف جانا یہ ایسی جماعت کے لیے، ایسی جماعتوں کے لیے کوئی بڑی بات ہوگی نہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور ہمیں ساتھ میں ابن تیمیہ کا یہ قول جو کہ انہوں نے رقم کی ہے مجموع الفتاویٰ کے اندر، ہمیں اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ 60 سال کا، اگر آپ کو 60 سال ایک جابر حکمران، ایک ٹرینیکل رولر کے نیچے رہنے پڑتے ہیں جو کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو وہ بہتر ہے اس ایک رات سے جو کہ خلیفہ یا امام کے بغیر ہو۔ تو کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کا ظلم جو ہے اس کا پھر بھی ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوگا تو جو ظلم ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ آپ نے غزہ کے اندر دیکھا ہے، جس طریقے سے ہماری بچیاں وہاں پہ کٹی ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، آپ نے وہ لائیو سٹریم دیکھا ہے۔ فائنل بات میں اس پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا جس سے اصل میں یہ لوگ ڈر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگلش سیئنگ ہے جس کو کہتے ہیں پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اب آپ اس کو سمجھیں، پہلے تو یہ سیئنگ غلط ہے، کیونکہ ایبسولوٹ پاور ہم جانتے ہیں کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ بات کہنا نعوذ باللہ بالکل ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔ لیکن پاور کرپٹس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھیں کیا خلیفہ کے پاس کوئی ایسی پاور آ گئی ہے کہ جس کے ساتھ کچھ کنیکٹڈ احتساب اور لمیٹیشنز نہ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس کو جو پاور دی گئی ہے وہ شریعت کی باؤنڈز کے اندر دی گئی ہے، اس کو تو شریعت سے باہر جا کے کچھ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ایبسولوٹ پاور اس ٹائم پہ اصل میں ہونی اللہ کے پاس چاہیے تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ قادر بھی ہے لیکن اس نے تو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو ایبسولوٹ پاور اس ٹائم پہ ان لوگوں کے پاس ہے جو لا میکرز ہیں، جو قانون ساز ہیں، جو اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں۔ کیا یہ ایبسولوٹ پاور کا نتیجہ نہیں تھا کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر بل پاس کر دیا؟ کیا یہ ایبسولوٹ پاور کا نتیجہ نہیں ہے کہ انہوں نے ربا کو جائز کر دیا اور ہمارے لیے جو ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سامان کیا ہوا ہے؟ تو اصل میں یہ نظام، یہ جو سیکولر نظام ہے، یہ وہ نظام ہے جو کہ آپ سے یہ تمام گھناؤنے جرم کرواتا ہے، نہ کہ خلافت کا نظام۔ اور خلافت کے اندر اگر کسی خلیفہ نے 1350 سال میں اگر کوئی زیادتی کی ہے تو ہم یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے اسلام کے نام پہ نہیں کی ہے، اسلام کی دلیل سے نہیں کی ہے، بلکہ اسلام کے خلاف جا کے کی ہے۔ تو اس وقت کے لوگوں کا بھی یہ کام تھا، اور ہمارا بھی فیوچر میں یہ کام ہوگا کہ ہم اس کا احتساب کریں۔ جس طریقے سے ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ حضرت عمر کا احتساب کرتی ہے کھڑے ہو کے، جب وہ مہر کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ یا عمر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور قرآن کی آیت سناتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہاڑ برابر جو ہے مہر کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور وہ فوراً ہی اپنی بات، اپنی غلطی مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑھیا ٹھیک ہے اور عمر رضی اللہ عنہ غلط ہے۔ تو آئیے اس بات کو اوروں تک بھی پھیلانے کی کوشش کریں کہ یہ نظام کوئی ڈکٹیٹرشپ، کوئی آمریت والا نظام نہیں ہے، کوئی جابرانہ نظام نہیں ہے، بلکہ ایک انصاف پہ مبنی نظام ہے، اور اس کے اندر اپنے اسٹرکچرل میتھڈز موجود ہیں کہ خدا نخواستہ اگر خلیفہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو واپس سیدھا کیسے کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔